السلام عليكم مرحبا بكم في قناتكم في ميزون ان شاء الله كامل تكونوا بخير. Bonjour à tous et bienvenue dans votre chaîne Fait Maison. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vais vous proposer la recette de kebab en commençant par la garniture, le pain à sandwich ainsi que la mayonnaise, tout ça fait maison. C'est un régal, vous allez voir. Si vous voulez la reproduire chez vous, suivez la vidéo jusqu'à la fin. اليوم راح ندير لكم وصفة الكباب ولا كيما نقولوا له في الجزائر الشاورما في ميزون. نبداوها من اللحم بالحشوة، نزيدو الخبز تاع الساندويتش للمايونيز كامل هذا نخدموه كيف في الفيديو تاع اليوم. اذا حبيتوا ديروها في دياركم تبعوا لا فيديو حتى الاخير. Pour la garniture du kebab, il nous faut environ 1,2 kg de blanc de poulet. للحشوة تاع الكباب اللي قلنا حوالي كيلو 200 غرام تاع صدر الدجاج. 150 g de yaourt grec, 150 g تاع yaourt grec. Et pour les épices, il nous faut les توابل اللي قلنا. Une cuillère à soupe de vinaigre مغرفة كبيرة خل. Une cuillère à soupe d'ail en poudre مغرفة كبيرة تاع توم بودرة. Une cuillère à soupe d'origan مغرفة كبيرة أوريغانو. Une cuillère à soupe de poivre noir مغرفة كبيرة فلفل كحل. Une cuillère à soupe de sel مغرفة كبيرة ملح. Une cuillère à soupe de paprika doux مغرفة كبيرة تاع عكري. Une cuillère à café de gingembre moulu مغرفة صغيرة تاع زنجبيل مرحي. Une cuillère à soupe d'épices spéciales poulet مغرفة كبيرة توابل الدجاج. Une cuillère à soupe d'herbes de Provence مغرفة كبيرة تاع أعشاب Provence. On commence d'abord par couper les blancs de poulet en tranches. نبداو نقطعو صدر الدجاج إلى شرائح. Ensuite, dans un saladier, on met le yaourt grec. في إناء نديرو الياورت grec. Le vinaigre, l'ensemble de nos épices, كامل التوابل. On mélange le tout, نخلطو كلش. Je presse un demi-citron, نعصر نص حبة قارص. Je rajoute un petit verre d'eau, نزيد كاس صغير تاع ما. Une fois que la marinade est prête, je vais venir rajouter les escalopes de poulet que j'ai tranchées précédemment dans la marinade. وكي راهي لا ماريناد تاعنا راهي واجده، دوكا نزيد لهم لي زيسكالوب تاع الدجاج اللي كنت قطعتهم لشرائح من قبل. On mélange bien avec la main nos escalopes avec la marinade. نخلطو مليح بيدينا صدر الدجاج مع الماريناد. Je filme et je laisse reposer au frigo minimum 2 heures. L'idéal c'est qu'il soit bien mariné pendant plusieurs heures. نفيلميهم ونخليهم يريحوا في الفريغو على الاقل 2 سوايع المليحه يتماريناو شحال من ساعه في الفريغو. Maintenant, j'ai pris un oignon que j'ai coupé en deux. Je vais les déposer comme ça. Et là, je prends une brochette, des brochettes simples, ordinaires. Je vais les insérer dans l'oignon, comme vous pouvez le voir devant vous. دوكا جبت حبة بصل قطعتها على زوج وجبت بروشيت كيما راكم تشوفوا البروشيت تاع اللحم عاديين ونشكهم هكايا في حبة البصل. Ensuite, je vais venir insérer nos escalopes de poulet dans les brochettes jusqu'à obtenir une sorte de pyramide de viande. ودوكا نحط شرائح تاع صدر الدجاج في لي بروشيت كيما راكم تشوفوا حتى نتحصلوا على هرم تاع الدجاج. Ensuite, je vais rajouter quelques pics pour bien solidifier notre tour et pour plus de stabilité. Faites comme il vous semble pour le solidifier. Franchement, il n'y a pas de règle. ودوكا نزيدلو شويه لي بيك دو بروشات باش يولي سوليد. متنوه كيما تحبوا باسكو هنا ما كاش قاعده. Je rajoute un oignon coupé en deux par-dessus. نزيد حبه بصل مقطعه على زوج من الفوقه. Et là, je vais mettre un petit peu d'huile car je n'ai pas mis lors de la marinade, si vous vous rappelez bien. ودوكا نزيد غير شويه زيت كيما راكم تشوفوا باسكو ما درتش في لا ماريناد اذا شفيتو. Direction le four pour une cuisson dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ 1h15. ودوكا نديرو في فرن مسخن على 180 درجة لمدة حوالي ساعة وربع إن شاء الله. Pour les ingrédients du pain à sandwich, il nous faut المكونات تاع الخبز تاع الساندويتش اللي قلنا 400 g de farine 400 g farine,
250 مل d'eau tiède 250 مل تاع الماء دافي 2 cuillères à soupe d'huile زوج مغارف كبار زيت 1 cuillère à café de sel مغرفة صغيرة ملح 1 cuillère à soupe de levure boulangère مغرفة كبيرة تاع خميرة الخبز. D'abord on prépare le levain. نبداو نخمروا المكونات تاعنا. On commence par la levure boulangère. نديرو خميرة الخبز l'eau الماء et la moitié de notre farine والنص تاع الفارينة. On mélange avec une cuillère, نخلطو بالمغرفة. Je couvre et je laisse lever pendant environ 20 minutes. نغطيهم ونخليهم يخمروا لمدة حوالي 20 دقيقة. Après repos, je rajoute l'huile. بعد ما ريحت نزيد الزيت. Le sel, الملح. Je les mélange à l'aide de mon pétrin. نخلطهم بالبétrin. Ensuite, je rajoute la farine restante et je laisse pétrir pendant environ 8 minutes. من بعد نزيد الفارينة اللي قعدت ونعجنهم لمدة حوالي 8 دقائق. On obtient une pâte très souple. نتحصلوا على عجينة بزاف طرية. Ensuite, je la dépose dans un récipient huilé. نحطها في إناء درت فيه الزيت. Je l'ouvre un peu, نحلها شوية. Je la couvre, نغطيها. Je la laisse doubler de volume ونخليها تضاعف في الحجم. Ma pâte a bien levé. العجينة خمرت مليح. Je la dégage, نحيلها الهواء تاعها. Ensuite, je farine le plan de travail. من بعد نحط الفارينة فوق طاولة العمل. Je la dépose sur le plan de travail. نحطها فوق طاولة العمل. Je l'aplatis avec ma main afin de la diviser. نحلها بيديا باش نقسمها. Je la divise en 8 pièces. نقسمها ل8 قطعات. Je les façonne et je les dépose dans une assiette farinée. نسقهم مليح ونحطهم في تبسي درتلو الفارينة. Ensuite, je les couvre et je les laisse reposer pendant 30 minutes. نغطيهم ونخليهم يريحوا لمدة حوالي 30 دقيقة. Ensuite, je farine le plan de travail. ندير الفارينة فوق طاولة العمل. Je dépose ma pâte et je la farine un peu. نحط العجينة تاعي وندير لها شوية فارينة. Je l'étale à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. نحلها بالحلال. Ensuite, je la couvre et je la laisse reposer pendant 5 minutes. C'est très important, sinon la galette ne gonfle pas. مهم جدا نغطيوها ونخليوها تريح لمدة 5 دقائق هكاك، sinon الخبز تاعنا ما ينتفخش. Je huile ma poêle à l'aide d'un pinceau. ندير الزيت في المقلة وندهنها بالبانسو. Je dépose la galette. نحط الخبز تاعنا et je la laisse cuire ونخليها طيب. Quand la galette commence à gonfler, je la retourne. كي الخبز تاعنا يبدا ينفخ نقلبو. Je continue à faire cuire toutes mes autres galettes et on se retrouve juste après. نكمل نطيب كامل الخبز تاعي ونعاود نتلاقاو من بعد ان شاء الله. Et pour réaliser la mayonnaise, vous allez voir, c'est tout simple. باش نحضروا المايونيز دوك تشوفوا حاجة سهلة بزاف. Dans un récipient, on met un œuf à température ambiante. في إناء نديرو حبة بيض بحرارة الغرفة. Ensuite, j'ajoute le sel, ندير الملح, le poivre noir, الفلفل الكحل, de l'ail en poudre, thon poudre, 3 gousses d'ail, 3 سنات توم, 3 portions de fromage, 3 حبات fromage. Je mixe et je mélange le tout à l'aide d'un mixeur plongeant. نميكسي ونخلط كلش بالميكسور plongeant. Ensuite, je rajoute progressivement 18 centilitres d'huile en mixant sans arrêter pendant environ 8 à 10 minutes. من بعد نزيد تدريجيا حوالي 18 سنتيلتر تاع الزيت ونقعد نميكسي لمدة حوالي من 8 دقائق ل 10 دقائق. Notre mayonnaise est prête, elle est super bonne. Il faut la consommer dans les 24 heures qui arrivent. المايونيز تاعنا راهي واجدة، جات بزاف بنينة، لازم نستهلكوها في 24 ساعة اللي جاية. Vous pouvez très bien doubler les ingrédients si vous êtes une famille nombreuse. تقدروا تضاعفوا المقادير إلا نتوما عائلة كبيرة الله يبارك. Et quand vous la conservez au frigo, vous la mettez dans une boîte hermétique ou bien vous la filmez avec du film alimentaire.
وكي تخبيوها في الفريغو ديروها في علبة محكمة الغلق ولا غلقوها بالفيلم أليمونتير. Voilà les amis, comme vous pouvez le voir, mon kebab est prêt. Il est très bon avec la marinade. Je l'ai accompagné avec de la salade verte, des oignons, de la tomate et des frites, de la mayonnaise fait maison et aussi avec le pain sandwich que j'ai préparé devant vous. Je peux vous dire qu'on s'est bien régalé. J'espère que ma recette vous plaira. Je vous invite tous à l'essayer. Alors, si vous avez aimé la recette du kebab fait maison, je vous invite tous à aimer la vidéo, à me laisser des commentaires et surtout à vous abonner et de partager aussi la vidéo. Et de mon côté, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures culinaires par fait maison. كيما راكم تشوفوا معايا الكباب تاعنا راهو واجد، رافقته بالسلاد خضراء، الطوماطيش، شويه بصل ولي فريت، المايونيز اللي درتها في الدار معاكم، وتاني الخبز تاع الساندويتش اللي خدمته معاكم. ننصحكم كامل تجربوها والله احسن من تاع المحلات، وموا هكا تعرفوا واش طيبوا لديوركم. ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تكون عجبتكم. اذا عجبتكم ما تنسوش كامل تخلوا لي لايك، تعليق، تشتركوا في القناه وتبارطاجيو لا فيديو. نعطيكم موعد ان شاء الله في فيديو اخر، وما عليا غير نقولكم سلام.